Jordan galing kay Papa Jacob. Shoutout sa'yo, Papa. Grabe si Master Friends. Yo! Grabe! Woo! Grabe, bilog, idol! Woo! Sana, majakpatan natin ngayon yung karpa, mga idol. Ito yun. Oh! Dami! Dami, grabe! Ay, dami malaki Ayan, kasi! ayan, Dami malaki! Yun, idol! Ay, meron dyan! Karpa! Karpa to! Karpa! Laki! Dahan-dahan, Master! Karpa! Ayun o! Lumutan na! Yun! Ay! Hindi pala! Laki, mamaw! Andito sa pako! Yun! Grabe! Laki mo, idol! Ayan, lilitaw na yan, idol! Lilitaw na yan! Lumitaw ka na, idol! Grabe! Ayan, papasaga na naman! Grabe mga idol! Wala yung karpa, idol! Uy, grabe! Papasaga ng todo, mga idol! Ayun, shoutout po sa inyong love! Grabe! Ayun na! Lingga Yorgor, Jordan Master, thank you very much po. Ang sobrang dami. Opo, mama. Sobrang dami po talaga. Harvest na naman. Isang hagis, bawat hagis, harvest. Grabe, Master. PR dyan. Grabe. Hindi na makawala, oh. Ang laki. Ito yan ang nagwawala, no? Oo. Ang laki niyan. Hindi na makawala, eh. Grabe, Pero sobrang laki, Master. Grabe, mamo, idol. Grabe. Yun, shoutout po sa inyong lahat. Grabe laki. Dito, yan na lang. Yun. Grabe mga idol. Yun, shoutout po sa kay Lingga Yorgor. Yun. Shoutout po. Yun, pa-heart naman po. Shoutout po sa 73 million viewers po natin. Yo. Grabe. Pero bawat hagis, idol, nakaka-excite talaga. Grabe. Sobrang dami. Kita nyo naman mga idol, no? Sobrang dami, no? Yun. Pulaan mo. Ating bida, may pulahan pa, idol. Ayun. Papakita natin yung pulahan. Yun. Grabe. Yo, grabe yun. Sumasayaw pa si Master Friends, no? Yung pa-heart naman po, at saka pa-share naman po ng live po natin. Thank you very much po. Yung support lang po kay Master Friends TV. Kay Master Friends. Wala na palang TV. Master Friends na lang pala. Sorry. Ay, sir. Ano yan? Sir, dyan.